You need to buy proper speaker, proper angle. Okay, you do not thinking about what is popular speaker, what is famous speaker. Okay, you need to thinking about proper angle, proper degree coverage for your church. Okay, next one. What is your church requirement or some problem? Next one is coverage zone. Oke, selanjutnya apa yang dibutuhkan gereja? Selanjutnya adalah zona cakupan. This is one church. They have many spots, second floor, on the balcony floor, and here, somewhere. Everybody sit in the stage. Everybody sit. That means they have various coverage zone. Oke, ini contoh gereja yang ada banyak tempat, ada balkon, kemudian tidak lurus ya, tidak simetris, ada di kiri kanan, bentuk teater. Jadi mereka punya banyak area yang harus di cover oleh sebuah speaker. So we are not architecture like a designer. We are sound engineer. We are just media person, right? So for coverage zone, we have just one choice: to set up the proper speaker coverage. Oke, kita bukan seorang profesional yang mengatur speaker, tapi kita hanya orang media dan beberapa mungkin teman-teman sound engineer. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain menempatkan speaker yang di posisi yang tepat. We cannot rebuild new building, but we can adjust speaker position and angle, right? So please do that. Kita tidak bisa meminta gedung yang baru, tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita menempatkan speaker, kemudian mengarahkan sudutnya dengan baik. Okay, let's start it. Each speaker have an angle. If you purchase the speaker, you can see the manual. There you can see it indicate the horizontal angle and vertical angle. Oke, setiap speaker punya sudut coverage, jadi punya cakupan horizontal dan cakupan vertikal. You need to buy proper speaker, proper angle. Okay, you do not thinking about what is popular speaker, what is famous speaker. Okay, you need to thinking about proper angle, proper degree coverage for your church. Jadi ketika kita membeli sebuah speaker, kita harus mempertimbangkan sudut cakupannya, bukan mereknya, bukan seberapa terkenal speakernya. Okay. If you set up like this one, the speaker with the stand, and people some front seat, middle position, and the very back seat. If you set up speaker with the stand like this very low, the front people can listen loudly, but middle and back person they can listen what you're saying. Oke, jadi ketika kita meletakkan sebuah speaker dalam sebuah stand seperti yang ada di depan, teman-teman. Ketika posisinya terlalu rendah, artinya orang-orang yang duduk di depan speaker akan mendengar suaranya lebih keras, tetapi orang-orang yang di tengah dan di belakang tidak akan mendengar sekeras yang di depan. Okay, little more go up. So, little high, right? Dinaikkan sedikit. But they have the vertical angle. That means the front people, they is out of coverage, right? So, but the middle people and back people, they can listen a little more. Yeah. Oke, ini ketika sudut pantulannya tidak mencakup orang yang duduk di depan, jadi orang yang di depan tidak mendengar suara dari speakernya secara langsung, orang yang di tengah mendengar dan di belakang samar-samar. So now we just set up the two speaker is very low because you are sitting here, not standing. Kedua speaker ini disetting dengan rendah karena kita yang melihat ini duduk bukan berdiri. But if I'm praise team,
okay, please stand up, please worship to God. It's gonna be terrible sound, okay? Because it's too low. So the front people can listen very loudly, and middle and back also, I don't understand what they're singing right now. Yeah. Tetapi jika mungkin worship leadernya mengajak, ayo kita berdiri memuji Tuhan, mungkin orang-orang yang di depan akan terdengar sangat kencang sekali dari speakernya, tapi orang yang di belakang nggak akan ngerti ini ngomong apa sih nih orang. Okay, let's do tilt, right? Now it's good, a little bit good, and the front person is coming to the coverage. Yeah, that's good. Oke, jadi kita agak condongkan ke depan sedikit sehingga coverage-nya mencakup semua orang yang di depan, di tengah, ya yang mungkin yang di belakang juga akan sedikit kurang. But still they have some problem. Tapi tetap ada masalah. This guy is very short distance. This guy is very long distance. Ya, yang paling depan jaraknya terlalu dekat dengan speaker dan yang paling belakang terlalu jauh. So everybody can listen what they singing, what they speaking, but the front the seat person they feel it's a little loud, it's some noise. But the back people, please increase more volume for me. Jadi orang yang di depan kita semua mungkin akan mendengar secara jelas, tetapi orang yang paling depan akan mendengar sangat kencang, tetapi orang yang di belakang akan bilang tolong naikin lagi volumenya. Let's do it like this one on the ceiling and tilt the speaker and almost not too big difference in the angle and distance. Oke, jika digantung seperti apa? Ya mungkin agak sedikit mirip. Yang belakang juga tetap terdengar samar. So that's why the church, the sound guy wanna install the speaker on the ceiling, not to with stand. Jadi mungkin para sound engineer di gereja akan memilih untuk menggantung speakernya daripada menaruhnya dalam sebuah stand. Yeah. Okay, that is horizontal angle problem. Horizontal coverage. Itu tadi coveran secara horizontal, cakupan secara horizontal. If two speaker is too far away, like a 25 feet long distance, they have a horizontal angle 90 degree. So the front, this guy, center people, they cannot listen. Oke, jika sebuah speaker mempunyai sudut cakupan 90 derajat dan diletakkan 25 kaki jaraknya, akan ada masalah di tengah. Mungkin yang di kiri kanan akan mendengar baik, tapi yang di tengah tidak akan mendengar secara langsung. Like this one, still if you don't have a choice to more bring to the left right speaker to the center, if you don't have a choice, just add one more speaker like this. Tetapi jika kita tidak punya pilihan, artinya kita harus menambah satu buah speaker untuk di tengah untuk meng-coverage bagian tengah. But you need to think about not wide coverage. You need to think about little narrow coverage, right? Tetapi kita harus memikirkan berapa coveragenya, seberapa lebar dia memantulkan suara. Kita harus memilih yang cakupannya sempit. How about this? It's 5 feet? Oh my God, too narrow, right? Bagaimana dengan yang ini? Close. Ini cuma 5 kaki, terlalu dekat bukan? They have same 9 degree. That means it's overlap. That happen the destructive interference. Mereka speaker ini punya dua buah cakupan yang sama, 90 derajat. Jadi di tengah akan ada pertemuan dari dua speaker dan ini akan menimbulkan masalah. When I visit Indonesia church last year, some church they built in the speaker on the wall, the side. Waktu tahun lalu saya mengunjungi beberapa gereja di Indonesia, kebanyakan dari mereka menaruh speakernya di dinding menggunakan bracket. The speaker is too far, the speaker is too close the wall. That happens so much reflection. Oke, speakernya jaraknya terlalu jauh dan terlalu dekat dengan tembok sehingga menimbulkan masalah pantulan. So only side people they can listen clearly, but the center people they cannot listen clearly. Hanya orang-orang yang duduk di pinggir yang mendengar dengan jelas, orang-orang yang duduk di tengah tidak mendengar dengan jelas. What need to do that? Kenapa melakukan itu? Or just
anger, right? Yeah, adjust anger. But even you adjust anger, people can listen a little more clearly, but it's gonna be happen so much interference. Oke, mungkin kita bisa atur angle-nya, kita bisa atur sudutnya, tapi tetap ada masalah. Mereka tidak akan bisa mendengar dengan jelas. So please thinking about what speaker position is better without except interference and incoming the proper coverage. Jadi sebuah speaker juga lebih baik mungkin. Cakupannya mungkin kita harus pikirkan untuk bisa mencakup semuanya. If you fix it this one, if you fix the proper speaker point, your sound will be much better than now. Jika cakupannya benar, suara yang dihasilkan juga akan lebih baik. Okay, I want to learn. Don't say about it. I just learn about the equalizer compressing some just technical power. I can do that, but actually your church cannot listen good sound. Mungkin teman-teman berpikir udahlah nggak usah ngomongin ini, ngomongin mixing aja lah yang benar. Tapi kalau pengaturan speakernya tidak benar, nggak akan jadi sound yang baik teman-teman. But tomorrow I will say about something. Jangan khawatir, besok dia akan ngomong soal mixing. If your church have the wide angle like this one, you need to install like a side field speaker like this one. Oke, jika sebuah gedung gereja terlalu lebar jaraknya, teman-teman perlu memikirkan untuk menambahkan side speaker seperti yang digambar. Jadi cakupannya yang di samping, di tengah semuanya tercakup. Okay, this church has many different speaker zone, and we just tell this speaker is a main speaker, this speaker, what speaker. So I want you to remember the name of the speaker. Oke, gereja ini sangat besar, jadi mereka memakai banyak speaker untuk mengcoverage, untuk mencakup area-area tertentu. Dan kita sama-sama belajar namanya apa aja untuk coverage speakernya. For good communicate with the sound company or your pastor, your praise team, you need to tell, okay, the balcony speaker, main speaker has some problem or not. Don't say what that speaker. Oke, jadi untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sebuah perusahaan speaker atau sebuah perusahaan distributor, kita harus bilang mungkin speakernya yang di balkon bermasalah, bukan langsung menunjuk speaker yang itu, tetapi hanya menyebut masalahnya saja. This one is a main speaker. It cover little the mid side, the mid and back and the front and the here. Ya, yang ini speaker utamanya, main speaker, mencakup area balkon di depan, kemudian sebagian di tengah. This hall also have this speaker. Two of this speaker is a name of a main speaker. Di gereja ini juga memakai dua buah speaker, namanya adalah speaker utama atau main speaker. But there is a limit vertical angle, right? So you need one more speaker here. Tetapi sudut cakupannya terbatas. Dia tidak bisa mencakup semua area. Jadi membutuhkan satu tambahan speaker lagi. So many sound guy people call the speaker is downfield speaker. Jadi para sound engineer menamakannya downfield speaker. So please tell them we have no problem with main speaker, but we have some problem with downfield speaker. Jadi kalau teman-teman ngomong sama teknisi, bilangnya kita punya masalah dengan speaker downfield, bukan dengan speaker utama. Okay, next one is a balcony speaker, and this one for on the floor on the balcony speaker. Oke, yang ini namanya adalah speaker balkon, yang di bawah adalah under balcony atau di bawah balkon. Some people say no, that speaker is named of delay speaker. Mungkin beberapa dari kita taunya namanya adalah delay speaker. Exactly the same thing, okay? The same thing because this balcony speaker on the speaker,
they have some distance from the main, right? That means the sound is coming the later. Ya, sebenarnya itu hal yang sama, teman-teman. Karena memang dibutuhkan delay supaya suara dari main speaker dan dari balkon itu sampai ke kuping yang nonton itu dengan yang sama gitu. Jadi nggak duluan-duluan. So some people they saying, okay, we have a delay balcony speaker or we have a delay on the balcony speaker. Actually, the same thing. Jadi beberapa orang akan bilang kita punya speaker delay di balkon atau di bawah balkon, itu sama aja, teman-teman. I will let you know how you adjust the delay on your soundboard. Saya akan memberitahu teman-teman bagaimana mengatur delay di sebuah soundboard. Okay, next one. Okay, this angle. There's a balcony speaker and this is on the balcony speaker. Oke, ini yang di atas gambar speaker di balkon. Kemudian itu coveragenya yang di bawah segitiga-segitiga itu di bawah balkon. Same with this, same distance, same with this, right? Ini dua-duanya sama, jarak yang sama. But ceiling is a little high, little narrow, it's low. Yang di langit-langit jaraknya dengan kuping pendengar lebih jauh, sedangkan yang di bawah balkon lebih dekat dengan kuping pendengar. Second floor, only 5 speaker cover every zone, but on the balcony speaker, that gonna be times 2, 10 to 12 speaker just to distribute the sound, right? Yang di atas cuma membutuhkan 5 buah speaker, sedangkan yang di bawah membutuhkan lebih banyak speaker. Church pastor, your praise team, wish it to everybody can listen same level, same tone, same equalizing on every street, right? Jadi seharusnya pendeta, jemaat, tim pujian penyembahan harus mendengarkan kekerasan yang sama, level yang sama, equalisasi yang sama. But your speaker has a horizontal degree and vertical degree, very limit. Tapi speaker kita mempunyai sudut cakupan yang terbatas. So that's why if you ceiling height is too low, the horizontal angle and vertical angle is too narrow. That's why you need to set up a lot of speaker to cover every zone equally. Jadi karena jarak dari bawah balkon ke jemaat terlalu dekat, sehingga sudut cakupannya menjadi sempit. Jadi dibutuhkan lebih banyak speaker untuk bisa mencakup keseluruhan area itu. You need to purchase little bigger one, like 12 inch, 14 inch, and little good high frequency driver speaker for second floor. And you can buy little small inch, like a 6 to 8 inch speaker, and not too much watt, not too much output. Just good position, good distribute the sound equally. Jadi kita membutuhkan sebuah speaker yang besar dan high frequency driver yang baik supaya bisa mencakup untuk yang di atas. Tetapi yang di bawah balkon cukup dengan speaker yang kecil, 10 inci mungkin. So everybody can enjoy your good sound. Jadi semua orang bisa mendengar dengan baik.